حسب روایت اور حسب عادت آئے تو تھے اٹیچی لے کر، کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بے گناہی میں ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہوں، کیونکہ پولیس نے جس طرح سے مقدمات قائم کیے اور پرشاسن نے ان میں سچ کو چھپانے کے لیے کوئی کور کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ اب اگر کسی مقدمے میں ہم بری ہوتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ان ساری حدوں کو ہم نے پار کیا اور انصاف لینے میں کامیاب ہوئے۔ ان مقدمات کے خلاف جو بڑی تیاری سے اور بڑے منصوبہ بند طریقے سے ہمارے خلاف افسوس یہ ہے کہ ہم پورے پریوار کے ساتھ مجرم بنے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا بھائی، میری مری ہوئی ماں، میری بہنیں، میرے دوست احباب، جن میں آج بھی اظہر خان ابھی تک جیل میں ہے، اور تمام ثبوت دینے کے باوجود ہم نے تو یہ سنا تھا اور جانا تھا، پڑھا بھی تھا یہ، کیونکہ ہم لا گریجویٹ بھی ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ الیکٹرانک اور ویڈیو یا آڈیو ایویڈنس کے بعد مجرم کو پھانسی کے تختے سے اتار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بے گناہ ثابت ہو چکا ہے اور اس طرح کی کوئی ایویڈنس اس کے خلاف آ جائے تو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن تمام ثبوت دینے کے باوجود ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ، نگر نگم کا سرٹیفکیٹ اور میٹرنیٹی لیو، ہڈیوں کا ٹیسٹ جس میں عمر کی تصدیق ہو گئی، عبداللہ کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، میٹرنیٹی لیو آخری پرمان ہے کسی بھی عدالت میں، آخری پرمان ہے، سو دے دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا پرمان جو ہم نے دیا، اور اس کے بعد میں نے عدالت میں یہ گزارش بھی کی کہ اب صرف اللہ میاں کو آسمان سے اتر کر آنا رہ گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو کورٹ میں چلایا، 2 ویڈیو ایک ہی شادی کے، میں وزیر تھا اس وقت، پہلی بار ہوا تھا، لیبر منسٹر تھا، میری کوٹھی مکھیہ منتری کی کوٹھی کی بالکل برابر تھی۔ اس ویڈیو میں عبداللہ کی ماں کی گود میں عبداللہ ہیں، بٹو برابر کھڑے ہیں، بڑا بیٹا ادیب، میری سالیاں ہیں، میری ساس، میری بڑی بہن، میری چھوٹی بہن، پورا پریوار موجود ہے۔ اور عبداللہ نے کچھ بولا تو ماں نے کہا دیکھو عبداللہ بولا، یہ الیکٹرانک اور ویڈیو ایویڈنس ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جب عبداللہ پیٹ میں تھا ماں کے، تب ماں نے یہ دعا کی تھی اپنے اللہ سے کہ اگر میرے زندگی کا بیٹا ہوا، کیونکہ ہمارے کئی بچے ضائع ہو چکے تھے، کئی بچے مر چکے تھے، تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی، کیونکہ عبداللہ نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اس کا نام تو ماں کے پیٹ میں ہی عبداللہ رکھ دیا گیا تھا، یہ کوئی دوسرا عبداللہ نہیں ہے۔ فورینسک جانچ ہو گئی اس ویڈیو کی، فورینسک جانچ کی رپورٹ کو عدالت نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ یہ صحیح ہے، ٹیکنیشنز کے بیانات ہو گئے، ان سے جرا ہو گئی سرکاری وکیل کی، اور یہ بھی مان لیا گیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ کی پیدائش کی تاریخ تصدیق ہو گئی، جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو غلط تاریخ ہو گئی ہے، جس شخص نے جا کر داخلہ کرایا تھا اس نے جو سن غلط لکھوا دی ہے، اس کے لیے ہم بہت پہلے جب یہ پڑھتے تھے تبھی درخواست دے چکے تھے،
CBSE बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था वो, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं, और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी ये सारी एविडेंस। मैंने उस पर ये कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है। अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं बचती। मैं समझता हूं कि हमें इंसाफ मिलेगा इस झूठे मुकदमे के खिलाफ, इस झूठी FIR के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिकॉर्ड्स में हेर फेर की है। फोर्जरी तो उनके खिलाफ होगी जिन्होंने कहीं किसी सर्टिफिकेट में हेर फेर की है। सरकारी रिकॉर्ड तो सरकार के पास था, हमारे पास नहीं था। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, कोई और राइटिंग है, कोई खराबी है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। उसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन पर मुकदमे चलने चाहिए फोर्जरी के। जेल तो उन्हें जाना चाहिए, जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रपट कराई है, न कि हम बेगुनाही की जेलें काट रहे हैं। 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। हमारी प्रोफेसर बीवी 3-3 साल, 4-4 साल, हमारा बेटा 4-4 साल MTech करने के बावजूद, 2-2 बार MLA होने के बावजूद जेलें काट रहा है। आज भी हर वक्त दिल धड़कता है कि न जाने कब फिर उसी जेल में, उसी तन्हाई में, उसी मौत के कुएं में हमें जाना है। और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे परिवार को जिस पर पूरी जिंदगी कोई मामूली धारा का भी मुकदमा नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं थे अदालत होती क्या चीज है, हम जानते ही नहीं थे थाना कोतवाली होता क्या है, हम जानते ही नहीं थे रपट होती क्या है, और शायद अनजाने में होने की वजह से हमें बहुत से बेगुनाही की सजाएं मिल गई और हमने भुगत ली। आज भी हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदालत का, लेकिन हम वो सजा भी पूरी कर चुके। हम नाकर्दा गुनाहों की सजाएं बहुत पूरी कर चुके। हम 5 साल तकरीबन जेल में रह चुके, एक ऐसी कोठरी में रह चुके जिसमें 5 मिनट रहना भी शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रहे हम। दीदी से मिले इस न्याय हम कौन हैं? हमारी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह है। सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी हम पर करप्शन का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का एक भी मुकदमा नहीं है। दरअसल ये है हमारे जीवन की कमाई। ये है असल सच कि हमारा दामन आज भी बेदाग है। हम तमंचे बेचने वाली की औलाद नहीं है, हम कंट्री मेड तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है। हम ऐसे बाप नहीं है जिसने जो नकल में पकड़ा गया हो। हम LLM फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और हमारी लॉ में 76% मार्क्स थे, तब हमारा LLM में एडमिशन था। कुल 4 स्टूडेंट थे LLM के, जिनमें से एक मैं भी था। इमरजेंसी लग गई, जेल चला गया। मुझे तो बच्चे पढ़ाने थे, मेरा शौक तो तालीम था। सियासत में आने के बावजूद भी मेरा शौक तालीम ही रहा। मैंने स्कूल खोले बच्चों के, मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। ये धरोहर है देश की। ये इतना बड़ा काम है जो मैं खुद सोचता हूं कि मैं कैसे कर सका। मैं तो इतना बड़ा सपना भी कभी नहीं देख सका जितना बड़ा धरती पर काम हो गया। ये किसका है? ये इसी देश का है, इसी देशवासियों के लिए है, यहीं के गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जेलों में डाला गया, एक ऐसे बेगुनाह को जेलों में डाला गया, कैसे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक कारणों से। लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसे इक़्तिदार पर, लानत है ऐसे ओहदों पर जो किसी को बर्बाद करने के बाद हासिल। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी होता है। हम तो जानते थे हमारा काम भलाई करना है, नौकरियां दिलवाना है, गरीबों की गलियां बनवाना है, बीमारों का इलाज कराना है, पेंशन कराना है, गरीबों के लिए घर बनाना है। हमने गरीबों के घर बनाए और हमने जेलें काटी। घर बने गरीबों के, घर मिले गरीबों को, और बनवाने वाले ने जेलें काटी, 5 साल की जेल काटी। हम चाहते हैं आजम भाई आप इस सच को उजागर करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें।